Bahkan ada kesempatan seseorang untuk melenyapkan kebencian. Makanya ketika ada perasaan tidak menyenangkan, kita bertahan, kita bersabar, kita berusaha untuk membuat batin balance, membuat batin tenang, seimbang. Itu adalah cara untuk melenyapkan kebencian. Di dalam perasaan yang menyenangkan, di situ ada kesempatan untuk melenyapkan keserakahan. Karena biasanya pada saat muncul perasaan menyenangkan, ada keserakahan. Tapi kemudian dengan sakti, dengan mindfulness, dengan kebijaksanaan, kita tahu ada keserakahan di sana. Kita sadari, kita ketahui keserakahan itu lenyap. Dan di dalam perasaan yang netral, ada kesempatan bagi kita untuk melenyapkan avijja, ketidaktahuan. Biasanya ketika ada perasaan yang netral, kita menjadi apatis, menjadi tidak peduli. Tapi kemudian dengan sakti, mindfulness, dengan kebijaksanaan, kita memahami, kita menyadari, kita mengetahui ada perasaan netral yang sedang muncul. Dan tahu itu adalah juga tidak kekal. Dan itu adalah cara bagaimana melenyapkan avijja di dalam perasaan yang netral. Dan itu yang terpenting dalam meditasi ini. Dalam berbagai macam perasaan yang sifatnya berubah-ubah. Bisa dipahami ya? Iya. You can translate, I think. Saya tambah dikit. Tadi saya menyadari, Bante, tubuh jasmani saya ini, selama saya memiliki tubuh jasmani saya akan terus sakit. Saya tidak akan, saya berterima, sebenarnya saya ada timbul. Saya tahu selama saya punya badan jasmani, saya akan tetap sakit. Tapi badan jasmani telah memberikan saya pelatihan, kehidupan, segala, maksudnya yang kita jalani lah, hidup, baru bisa hidup lah gitu maksudnya. Jadi saya juga terima kasih gitu loh. Kalau saya tidak ada badan jasmani, berarti kan saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sebenarnya saya mengerti saya tidak ada pembencian di situ. Oh, itu sangat bagus. Jadi maksud saya itu bagaimana Bante kita itu yang seperti Bante bilang, tidak, kan Bante bilang kita meditasi tidak mencari kenyamanan, toh. Tapi kan selama saya menggunakan badan jasmani ini, dia akan timbul rasa sakit, rasa tidak senang gitu loh. Nah, yang saya mau tanyakan itu, Bante ajarin kita tip agar kita itu tidak timbul keserakahan, kotoran batin saat kenyamanan batin, ketenangan batin yang Bante bilang yang halus, yang kita tidak mengerti karena ya kebijaksanaan kami kan masih rendah, Bante. Begitu kira-kira. Terima kasih, Bante. Iya, sebenarnya tidak masalah dalam bermeditasi kita mencari kenyamanan. Itu saya tidak mengatakan tidak mencari kenyamanan. Selama kebahagiaan atau kenyamanan tersebut diperoleh dengan cara yang benar, itu sesuatu yang baik. Karena mau tidak mau ketika kita bermeditasi dengan benar, kemudian 5 rintangan batin juga semakin berkurang, bahkan mungkin suatu saat bisa tidak ada, dengan alaminya kenyamanan pasti muncul. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu adalah hukum sebab akibat. Ketika batin dikuasai oleh 5 rintangan batin, di situ ada ketidaknyamanan berkenaan dengan batin itu sendiri. Tapi ketika kemudian latihan dilakukan, lama-kelamaan 5 rintangan batin semakin berkurang, kenyamanan itu juga pasti muncul. Itu sesuatu yang alami dan pasti akan ada di sana. Yang terpenting adalah walaupun ada kenyamanan, tetap kita waspada. Waspada untuk selalu melihat bahwa ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga ketika dilekati membawa kepada duka penderitaan. Lebih lagi adalah ada sebuah pemahaman bahwa kenyamanan ini pun juga di sana tidak ada self, tidak ada diri. Hanya sekadar hukum sebab akibat. Ketika ini ada, ini ada. Ketika ini tidak ada, ini tidak ada.
Ketika 5 rintangan batin ada, ya ada penderitaan. Ketika tidak ada 5 rintangan batin, ada kenyamanan. Hanya sekedar hukum sebab dan akibat. Dan itu sesuatu yang wajar sekali. Maka dalam meditasi ini yang terpenting adalah bagaimana apapun pikiran-pikiran yang buruk yang muncul, kita berusaha untuk melenyapkan. Dari yang paling kasar, medium, dan mungkin suatu saat kita mulai untuk melihat yang halus untuk juga bisa dilenyapkan. Begitu ya? Ya. Okay, I don't think I can translate word for word and do justice for that. But to summarize, actually, sister's question is related to what was discussed earlier about running away from pain. Because she mentioned that when she was doing meditation and then had been trying to tolerate the pain for 15 minutes, then in the end she felt that, a lot of negative emotion actually arise, like hatred and so on. So in the end she decided to actually stand up and then walk over there. The moment she changed the position and then like standing, then she started to feel at ease, and then like the calmness came, and then like the good mental quality actually came up. So her question was, isn't it better to actually like move and then like enjoy the the good mental state rather than keeping in the negative mental state for a long time? So Bante answer is actually related to the 3 types of feeling, because like when you are in pain, actually you are associated to one type of feeling, which is pain or discomfort. So in that moment, I think there is a mental tendency that came up about hatred, because like you don't like that state and then you want to get away from it. But actually when you go up and then like go to the comfortable place, and then like you start to feel like the ease or the comfort actually came about. So the good mental state actually came up. But I think Bante also wanted to point out there's a danger in that comfortable mental state, because at that point in time, there's also like a mental tendency or latent tendency of greed came up, because we always wanting to have this comfort, wanting to have this pleasure. So actually, that kind of greed, if we don't catch it mindfully, right, it becomes like something that can be quite poisonous, because it can also lead us to suffering, because we keep craving for such state, and then always want to have that. Yeah, so Bante point out that even in the mental state of of pleasure, there's a danger of having a desire or having actually a craving, and in the end lead to the greed, right? And I think Bante also added on, because there are 3 types of feelings, so displeasure and pleasure, and the last one is neutral feeling. Even during the neutral feeling, sometimes we thought that there is no danger in it, but actually there's a danger in it, because in the middle of having neutral feeling, there's actually like a latent tendency of ignorance. Oh, yeah. Yeah. So at least the kind of ignorance that we have is like ignorance that this kind of state is impermanent. Yeah. So actually, Bante's point is in all the 3 mental states, we can't run away, because we will experience all the 3 of them, being the pain, pleasure, or actually the neutral. But we need to be mindful to train ourselves how to catch and how to guard ourselves against these 3 types of latent tendency. Yeah. So when we experience pain, use it as a chance for us to develop how we can actually eradicate jealousy, eradicate the hatred from our mind. Then actually when we are in the mental state of happiness or pleasure, also like use it as an opportunity for us to learn how to spot the latent tendency of greed and eradicate that. And also like in the neutral situation, we also need to train ourselves to actually spot that this is impermanent, and then try to develop wisdom in it. Yeah, I think that's the summary of that. Yeah. Correct, Bante, right? Very correct, yeah. Yes, that is what I mean, yes. That is really, really correct. Yeah. Yes. I think the second question, I think sisters just elaborate further about like, now I kind of forget. But I think it's more into like, I think Bante point out that in details when you are practicing it, it's a way for you to develop our ability to actually deal with 3 types of the defilements, which is at the gross level, at the medium level, and at the subtler levels. So actually in all our experiences, we actually maneuver from all these 3 types. Yeah. Okay. Yeah. So I think with that, let's say sadhu 3 times to Bante for the sadhu, sadhu, sadhu. Okay, I think